السلام علیکم۔ منال نے دوپٹہ اتار کر گلے میں ڈالا، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر خود کو دیکھا تھا۔ وہ حسنال کے دلائی کر ریڈ کلر کے فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی، ساتھ میں میچنگ چوڑیاں بھی اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ ہاتھوں پر مہندی حسنال نے خود لگوائی تھی۔ مہندی سے اس کے ہاتھوں پہ منال حسنال وقت لکھا ہوا تھا، جو کہ حسنال نے خود لکھا تھا۔ اسے حسنال بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اس نے پہلے بال سنوارے، پھر ہلکا ہلکا میک اپ کیا، لپسٹک ہونٹوں پہ لگائی، کاجل کی دھاری آنکھوں میں لگا کر خود پہ ایک بھرپور نظر ڈال کے وہ بیڈ کی طرف آئی تھی، جہاں بہت سکون سے وہ مہربان سو رہا تھا۔ حسنال حسنال، اس نے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں پہ ہاتھ رکھ کے ہلکے سے پکارا تھا۔ جی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر آنکھیں بند کر کے محض اتنا ہی بولا تھا، اٹھو نا، تم لیٹ ہو جاؤ گے، 11 تو بج گئے ہیں۔ منال نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ جلدی سے اٹھ جائے، اور واقعی اس کا جھوٹ رنگ لایا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ کیا وہ آنکھیں کھولتا شوق ہوا تھا، مگر منال کو زور زور سے ہنستا دیکھ کر اس کی کارکردگی سمجھ میں آئی تھی۔ میری قربت میں رہ کر بہت چالاک ہوتی جا رہی ہیں آپ۔ وہ اسے جھٹ سے اپنے حصار میں لے گیا۔ ہاں تو اور کیا، ایسے تو تم نے اٹھنا نہیں تھا، وہ پرسکون سی اس کے سینے پر سر ٹکا کر خوشی سے کہنے لگی تھی۔ تھینک یو، مجھے اتنا بڑا گفٹ دینے کے لیے، مجھے اتنے معتبر رتبے پر فائز کرنے کے لیے، ہر اس چیز کے لیے جس کے لیے جو میرے لیے خوشی کا باعث بنا۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ نے مجھے کتنا خوش کیا ہے، میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے آپ نے۔ وہ اس کی پیشانی پہ پیار کرتا نرم سا بولا تھا۔ مجھے اس رشتے میں ایمانداری چاہیے، وہ اسے بتا بھی رہا تھا اور جتلا بھی رہا تھا۔ اچھا ادھر آئیں، تھوڑی دیر میرے ساتھ لیٹیں، خود کو مجھے محسوس کرنے دیں۔ وہ اس کو کھینچ کر اپنے اوپر لٹا چکا تھا۔ حسنال پلیز۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹ اپنی گردن پہ محسوس، وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ خاموشی سے سو جائیں، اب آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، نہیں تو میں اپنے طریقے سے بند کراؤں گا، وہ اسے خود میں سمیٹتے بند لہجے میں بولا۔ اس کی بات سنتی منال نے جھٹ سے آنکھیں بند کی تھی۔ ابیحہ علیشہ، شکر ہے تم تیار ہو، میں ویسے ہی پریشان تھی، ہر چیز میں بازار سے منگوا لیتی ہوں، تم بس چائے بنا لو۔ منال حسنال کو بھیج کر پرسکون سی بیٹھی اسی کو سوچ رہی تھی جب ثمینہ بیگم اندر آئی تھیں۔ کون آ رہا ہے؟ اس نے سمجھا اشنال اور روشنال لوگ آ رہے ہیں، لیکن ماں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اسے گڑبڑ لگی تھی، تبھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ سمن اور اس کا بیٹا تمہیں دیکھنے، وہ لاپرواہی سے بول رہی تھی جیسے وہ تیار بیٹھی ہو۔ امی، وہ بے یقینی سے اتنا ہی کہہ سکی، آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بس اب تمہاری نوٹنکی شروع ہوئی نا، تو تم میری فطرت جانتی ہو، انہوں نے اسے دھمکایا۔ بس بہت ہو گیا امی، آپ بے شک ان لوگوں کو گھر بلا لیں، لیکن میں ابھی حسنال کو کال کرتی ہوں۔ یہ کہتے اس نے اپنا فون کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی اور فون اٹھا لیا تھا۔ منال، ثمینہ بیگم اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر غصے سے آگے بڑھی تھی اور اس کے ہاتھ سے فون لے کے دیوار پہ زور سے مارا تھا۔ منال حیرت سے جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ دو ٹکڑے ہوتے فون کو دیکھتے پریشان ہو گئی تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں خاموشی سے مان لو، اس رشتے میں تمہارا فائدہ ہو نہ ہو، میرا بہت ہے، انہوں نے اس کی کلائی مروڑ کر کہا تھا۔ میں بتاؤں گی حسنال کو، آپ بے شک جو کچھ کر لیں۔ منال کی درد سے چیخیں نکلی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ مت سمجھنا کہ تم میری کمزوری ہو تو میں تمہارے آگے نرم پڑ جاؤں گی۔ جو عورت دولت کے لیے اپنی جوانی تباہ کر سکتی ہے، اپنے سہاگ کو مار سکتی ہے، اپنی سوکن کو مار سکتی ہے، وہ سوچو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سوچو میں کتنی زہریلی ہو سکتی ہوں۔ آج 10 سال بعد کا راز انہوں نے اس پر آشکار کیا تھا۔ تو پھر سوچ لو، جو عورت دولت کے لیے اپنے سہاگ کو مار سکتی ہے تو کیا وہ اپنی بیٹی کے سہاگ کو زندہ چھوڑ سکتی ہے؟ ان کا انداز بہت ہی خطرناک تھا۔ امی، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے؟ نہیں، بابا کو آپ نے مارا ہے۔ اتنا بڑا تلخ سچ سن کر اس کا لہجہ بالکل ٹوٹ گیا۔ ماں کے زور سے پکڑنے سے چوڑیاں ٹوٹ چکی تھی۔
कलाइयों में से खून आ रहा था। उसे आज इस चोट की तकलीफ नहीं हो रही थी जितनी माँ का भयानक रूप देखने पर दर्द हो रहा था। आंखों से आंसुओं के साथ काजल भी बह रहा था। आज वो खुलकर रोना चाहती थी लेकिन उसे आंसू नहीं आ रहे थे। आज वो खुलकर रोना चाहती थी लेकिन उससे आंसू नहीं आ रहे थे। रो लो बेशक, लेकिन मुझे तुम तैयार चाहिए। जब तक समन और इसका बेटा आते हैं तब तक खुद को तैयार कर लो, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। नहीं अम्मी, नहीं, आज नहीं। आज मैं आपको इस साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं देखती हूँ आपकी वो दोस्त और इनका 2 टके का घटिया बेटा कैसे इस घर में कदम रखते हैं। वो जो बाप की मौत और इतनी बड़ी हकीकत सही से सदमा भी ना मना सकी थी, माँ की गलत बयानी पर उठ कर धाड़ी थी। वो आएंगे और तुम जाओगी इनके पास कोई भी गड़बड़ किए बगैर। अगर कोई गड़बड़ की ना तो मैं बता रही हूँ हसनाल की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। वो उसे धमका चुकी थी। इसका पीला पड़ता चेहरा देखकर उनको अपना प्लान कामयाब होता नजर आ। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद कुछ भी मेरी बहन या मेरे शौहर को हल्की सी भी खराश पहुँची तो फिर मैं आपसे हिसाब करूँगी। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया मेरी बच्ची। वो इसके पास से बैठती पिचकारती हुई बोली थी, जल्दी से मेकअप करो, देखो क्या हाल कर लिया तुमने, खुद पे रहम करो। उन्होंने इसके बिखरे बालों को पीछे किया जबकि मिनाल इनके हाथ झटकने लगी। जैसी भी थी वो इसकी माँ थी। वो कुछ करना चाहती थी लेकिन कोई चीज़ उसे रोक रही थी ये सब करने से, और कुछ नहीं। उन्होंने उसे पाला था। चलो शाबाश, वो घर से निकल आए होंगे, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन कोई गड़बड़ की ना तो तुम्हारी चालाकी तुम पर उलट दूंगी। 11 साल हो गए हैं तुम्हारे बाप को मरे हुए, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। मैंने इस कलमूही की माँ को खबरदार भी किया था लेकिन वो थी कि मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं दी। लेकिन चच 2 दिन बाद ही मर गई। अपनी और अपने शौहर की जिम्मेदार वो औरत खुद है। क्या तुम भी अपने शौहर की मौत की जिम्मेदार बनना चाहती हो? क्या सारी ज़िंदगी के लिए पछताना चाहती हो? वो तो मेरी सौगंध थी, इसको कैसे ज़िंदा छोड़ सकती थी। लेकिन तुम बेटी हो, तुम्हें तो पैदा किया है खुद। इतनी जालिम तो नहीं हूँ ना। वो उसे मुकम्मल टॉर्चर कर चुकी थी। वो टॉर्चर हो भी रही थी। वो फतह हासिल कर चुकी थी। उन्हें समझ लग गई थी कि अशनाल ट्रैप हो चुकी है। मैं जा रही हूँ, शाबाश आ जाओ मेरे पीछे। वो उसका गाल थपथपाते उठ चुकी थी। वो पीछे रोती, लफ्ज़ों के धारे में रोती धोती उठ बैठी थी। उसे तो ज़िंदगी अभी हसीन लगने लगी थी लेकिन खुशियों का दौरानिया इतना मुख्तसर होगा उसने सोचा भी ना था। अशनाल बेटा, अंडे मैं खुद फ्राई कर लेती, तुम तब तक ये टेबल पर सेट कर दो। वो नाश्ते की तरफ इशारा करते बोली थी। उस अमीना बेगम के साथ नाश्ता बनवा कर फारिग हुई थी जब उन्होंने कहा था। इसने 5 मिनट में टेबल पर हर चीज़ सेट की और तनकीदी निगाह डाली थी। बड़ी अम्मी और कोई काम वो इनसे पूछने लगी थी। नहीं, तुम जाओ, अशनाल को उठाओ, वो नाश्ता कर ले, फिर ऑफिस भी जाना होगा, शाम को निकलना भी है सब ने। उसे कहना आज जल्दी आ जाए। वो मसरूफ़ सी जवाब देती अंडे को फ्राई पैन में डाल चुकी थी। जी ठीक है, मैं जाती हूँ। वो पीछे हक करती प्यार देती चली गई। वो कमरे में आई तो वो शहंशाह शख्स कुशन को हाथों में दबाए सोया हुआ था। सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। वो जाकर आराम से इसके पास बैठकर फुर्सत और वारिफ्तगी से देखने लगी, क्योंकि वो इस शख्स को जागते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि इसकी निगाहों की चमक उसे कुछ देखने ही नहीं देती थी। जब से तहमीना बेगम ने बख्तविला का कहा था, इस वक्त से वो परेशान थी, उदास और वीरानी इसकी आंखों में सिमट आई थी। जिस वक्त से बख्तविला में जाने का सुना था, मुंह पे उदासी खुद ब खुद छा गई थी, क्योंकि समीना बेगम को वो जानती थी। उसे लग रहा था वो जैसे ही वहाँ जाएगी वो बचपन की तरह उसे टॉर्चर करेंगी। वो इसी उदासी की कैफियत में ना जाने कब से देख रही थी। उसे समझ नहीं लगी कि वो जाग गया। रोशनाल जो करवट लेने लगा था, इसको दीवानों की तरह देखते पाया तो मुस्कुराया था, लेकिन इन आंखों में परेशानी वादे देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। ज़ौजम, क्या बहुत प्यारा लग रहा हूँ, वो आहिस्तगी से खंकारता हुआ बोला था। उसने झटके से हाथ पकड़ लिया था।
प्लीज़ मुझे छोड़ें। वो एकदम फिर से हिचकिचा गई। हाथ छुड़ाने की कोशिश बहुत ज़ोर से की थी, छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। उसने हाथों पे गिरफ्त सख्त की थी। प्लीज़ छोड़ें। वो इसकी नज़रें खुद जमे पाकर इल्तजा हुई थी। इसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अगर मेरी ज़ौजम ये समझती हैं कि वो 2 आंसू बहाकर जान छुड़ा लेंगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं अपनी जान की जान तो हरगिज़ नहीं छोड़ने वाला। इसने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। अच्छा ये बताओ उदास क्यों हो? उसने तफ्तीशी लहजे में पूछा। जो ग्रीन कलर के सिंपल से सूट में नमाज स्टाइल में दुपट्टा लिए बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इसकी आंखों में उदासी ही उदासी थी। रोशनाल के ये कहने से वो हैरान हो गई थी कि कैसे उसने जान लिया था कि वो उदास है। इसने हैरत से उसकी तरफ देखा। हैरान मत हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारे दिलो दिमाग पे कब्जा है मेरा। इस नन्हे से दिमाग में जो कुछ चल रहा है मुझे सब कुछ पता है। तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो, मुझे हर शय के बारे में इल्म है ज़ौजम। इसकी खुली आंखों और खुले मुंह पर हैरत से खुला देखकर वो मुस्कुरा उठा था। अब बताओ क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? वो खुद कोहनियों के सहारे उठ बैठा और इसकी थोड़ी उठाते हुए पूछा था। नहीं हूँ परेशान, प्लीज़ छोड़ें। वो और ज़्यादा रूहानी सी हुई थी। अशनाल मुझे झूठ से सख्त नफरत है, सच बताओ क्या हुआ? वो उसे झटके से खींचते अपने करीब कर गया था। तुम वक्त विला नहीं जाना चाहती क्या? इस वजह से परेशान हो के कोई तुम्हें कुछ कहेगा? वो इसको कमर से पकड़ते बिल्कुल अपने साथ लगा चुका था। जी, लेकिन छोटी अम्मी मुझे मारेंगी, डांटेंगी भी, ये कहते इसकी आंखों में मज़ीद नमी आने लगी थी। और क्यों, मैं इस वक्त कहाँ हूँगा? वो इसके नमाज स्टाइल को खोलकर इसका दुपट्टा नीचे करके इसके बालों में उंगलियाँ चला रहा था। आप जब ऑफिस जाएंगे वो मुझे मारेंगी, स्टोर रूम में बंद कर देंगी, मुझे गर्म चीज़ें लगाएंगी, मेरे बाल से पकड़ कर खींचेंगी, मेरे मुंह पे कपड़ा बांध देंगी, इस्त्री लगाएंगी। वो जो बेखबरी और बेदिहानी में बचपन के वाक़यात सोच रही थी और साथ बता रही थी। वो बेखबरी में सारे राज अफशा कर रही थी, जिसे सुनकर रोशनाल के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। किसने मारा है तुम्हें और क्यों मारा है? रोशनाल ने अशनाल को उससे अलहदा करके सख्ती से पूछा था, जिसे अशनाल सहम गई थी। बताओ अशनाल, कब करती रही हैं वो तुम्हारे साथ ऐसा? कब स्टोर में बंद किया है? कब तुम्हारे मुंह पे कपड़ा बांधा? कब तुम्हें स्त्री से जलाया? इसने ज़ोर से इसे बाजुओं से हिलाया। बताओ अशनाल, सच बताओ मुझे। इसने इसकी थोड़ी पकड़कर सर ऊपर उठाकर पूछा था। वो मेरे मुंह से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं। वो ऐसे सहमी जैसे समीना बेगम इसके सामने रोशनाल इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो। अशु, मैं क्या कह रहा हूँ? मुंह से ऐसे ही कुछ नहीं निकलता, कुछ तो होता रहा है मेरे पीछे। सच बताओ बिल्कुल। मुझे उससे गुस्सा आ गया। वो सच बता ही नहीं रही थी। उसके ऊंचा बोलने से अशनाल सर पे मुंह के आगे दोनों हाथ उल्टे रख गई। अशु, मैं क्या कह रहा हूँ? मुंह से ऐसे ही कुछ नहीं निकलता, कुछ तो होता रहा मेरे पीछे। सच बताओ बिल्कुल। मुझे गुस्सा आ गया। वो सच बता ही नहीं रही थी। उसके ऊंचा बोलने से अशनाल सर पर मुंह के आगे दोनों हाथ उल्टे रख गई, जैसे वो मारने लगा हो। अशनाल मुसलसल काँप रही थी। उसके हाथों की लर्जिश इतनी ज़्यादा थी कि रोशनाल कुछ सोचने पर मजबूर हुआ। उसे कुछ ये माजी का हादसा लगा था। उसने एक नज़र उसे देखा, जिसके बाल आगे पीछे कंधों पे पड़े हुए थे, कुछ मुंह के आगे पड़े हुए थे। वो किसी डरी सहमी बच्ची की तरह थर थर काँप रही थी, जैसे हुजूम में माँ बाप से बिछड़ जाए और उसे माँ बाप का पता ना मिले। अशु, आहिस्ती से कहते उसको पुकारा था, मगर वो टस से मस न हुई। वो हनूज ऐसे ही काँप रही थी। उसे बिल्कुल ऐसे ही काँपता देखकर वो कोई सवाल व जवाब ना पाते वो उसके करीब हुआ और कमर से पकड़कर अपने साथ लगा के उसके बाल फैलाने लगा। वो ऐसे काँप रही थी। रोशनाल ने उसे अपनी गोद में लिटाया था। वो उसके गिर्द मजबूत हिसार बांधा। वो बिलखती रही। रोशनाल इसके बाल फैलाता रहा, फिर झुककर एक जानदार बूसा उसके गाल पे दिया था।
اشو بات سنو میری، ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے دیکھنا تو کیا سنا بھی نہیں۔ اس کی پشت کے گرد بازو باندھ کے منہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ اب مجھے پتہ لگا تم بقبلہ سے اتنا ڈرتی ہو۔ میرے پیچھے خالہ تمہارے ساتھ اتنا بھیانک سلوک کرتی رہیں، تمہاری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہیں۔ اوپر سے میری بے غیرتی کی انتہا بھی ختم ہو گئی تھی کہ میں بھی اپنی انا کی بھٹی میں تمہیں جھونک دیا، جسے تمہیں بھی زخمی کیا اور خود بھی جلتا رہا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اس کا وجود مسلسل کانپ رہا تھا۔ اب میں بابا کی ضد کے آگے خاموش نہیں تو میرا بھی دل نہیں کر رہا، لیکن اپنے سپرمین پہ بھروسہ رکھو، میں ہر مشکل کے آگے آ جاؤں گا۔ جہاں تمہارے آگے مصیبتیں ہوں گی، میں ان مصیبتوں کے آگے ڈٹ جاؤں گا۔ میں سائی کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا لٹل گرل۔ تمہاری سیفٹی کے لیے مجھے موت بھی آ گئی تو میں اس سے بھی نہیں ٹلوں گا۔ خدا کے بعد تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی، میں تمہارے لیے موت سے لڑ جاؤں گا۔